نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقول، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ما اکلتا فافنیتا، کھا کے ختم کر دیا، لبستا فابلیتا، پہن کے پرانا کر دیا. یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے، جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ، جو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ. سمجھ رہے ہو؟ جتنا جلدی جلدی کھا لوگے وہ ہو جائے گا آپ کا، جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا. فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، وارثوں کا. تو یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ، بولو میرے بچوں کا پیسہ ہے. یہ بولا ہی نہ کرو. اب بچے خوش ہوں گے، چلو ہمارا تو ہے نا، آپ کا بھی نہیں ہے. آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا، یہ آپ کا ہوگا. یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا، یعنی استعمال میں جو آ گیا وہ تمہارا ہے، باقی تمہارا تھوڑی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس کا ذاتی گھر ہو، رہتے آپ ہوں، تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے؟ گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا. استعمال کون کر رہا ہے؟ کرایہ دار کر رہا ہے نا. ارے کیا ہو گیا؟ جب کسی نے ایک ذاتی گھر بنایا، رہتا کون ہے؟ آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں. گھر کی جو بیسک منفعت ہے، گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رہائش. اصل مقصد گھر کا یہ ہے. روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کھائی جاتی ہے نا. آپ نے اپنے پیسوں سے روٹی خریدی، کھائی انہوں نے، تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا. روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے؟ انہوں نے اٹھایا نا. اتنا تو بول دو، اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے، کھائی کس نے؟ انہوں نے کھائی. تو انویسٹمنٹ آپ کی ہوئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ اٹھا رہے. انڈے والا برگر خریدا آپ نے، کھایا کس نے؟ انہوں نے. تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ انہوں نے اٹھایا. تو عقل مند یہ ہے یا آپ ہیں؟ یہ عقل مند ہے. آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو جو گھر بناتا ہے نا، جو جس کو بے وقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑیں ابھی نہیں کہتے ہم، کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. جس نے گھر بنایا 2 کروڑ روپے کا، 20,000 روپے دے کے جو رہ رہا ہے، اس میں ایک پورشن 120 گز کا 20-25 ہزار میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے. چلو آپ گڑ ڈال دو، 45,000 روپے 2-2.5 کروڑ کا گھر ہے 240 گز کا نا، ایک پورشن 45,000 کا رہ، اس میں یہ رہا ہے. انویسٹمنٹ اس کی ہوئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہا ہے. یہ زندگی کے مزے، اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں. یہ حدیث کا مطلب ہے. کھا کے ختم پہن کے جو پرانا کر رہا ہے نا، جو استعمال کر رہا ہے چیز کو، اس کا پیسہ ہے. تو یہ گھر اصل میں کرایہ دار کا ہے. آپ بے وقوف ہے جو آپ نے 2 کروڑ کا گھر بنا دیا. یہ بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا رہے ہیں لوگ، کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب، کاغذات میرے نام ہے بھائی، کھدائی میں نے کروائی گھر میں، مزدور میں لے کر آیا، سریا میں نے ڈالا، ٹیکس میں دے رہا ہوں، کرایہ میں لے رہا ہوں، میرا گھر ہے، اس کا تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں بھائی پراٹھا آپ نے خریدا، کھایا اس نے، تو اس کا پراٹھا ہے، آپ کا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے 2 کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا؟ سیو. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں. تو بزنس گیا تیل لینے، جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، تو اس بزنس سے فائدہ وہ کم بخت کرایہ دار اٹھا رہا ہے. تو اس بزنس برائے بزنس تھوڑی کوئی چیز ہے. ارے حدیث کو سمجھو، جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہیں، جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہے. تو استعمال میں تو اس کم بخت کی آ رہی ہیں جو رہ رہے یہاں پہ. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو چلتے ہو، ٹینشن نہ لو. کرایہ دار کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے. وہ بولے یار کم بخت تو نے 3-4 کروڑ میں یہ گھر بنایا، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. رہتا کون ہے؟ میں بھی کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. مالک مکان کو بولتا ہوں یار بڑا زبردست
टेंशन भी तुमने उठाई, मजदूर भी तुम लेकर आए, और इस घर में कुछ हो गया तो भी तुम्हारी टेंशन है। हम तो फौरन पतली गली से निकल लेंगे, भाई दीवारें गल रही हैं, दरवाजा खराब हो रहा है, दीमक लग रही, निकल भाई यहाँ से। टेंशन किसकी है? मालिक। तो मजे में तो खुदा की कसम मैं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो रोजाना अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह तेरा कितना फजल है, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं इतना बड़ा घर बना लूं। अल्लाह, पैसा जिसके पास था उसके बजाय रहता कौन है? मैं रहता हूं। तो जो रहने की मनफत है वो तो मैं उठा रहा हूं ना, इससे ज्यादा और मजे क्या चाहिए भाई? अरे पराठा उसने खरीदा, खा आप रहे हो जी, कुछ सवाल पूछने। हाँ, बड़ा प्यारा ये मैं आ रहा था, ये सवाल अभी मैं खुद उठाने वाला था कि मालिक मकान किराया खा रहा है ना, यही सवाल है ना कि भाई आप उस मकान में रहने की लज्जत हासिल कर रहे हैं, लेकिन किराए के मजे कौन उठा रहा है? अरे बोलो ना यार, मालिक मकान। ये मैं खुद अभी सवाल उठाने वाला था। मैं कोशिश करता हूं जितने इश्कालात हो रहे हैं ना उनको मैं खुद उठा के जवाब दूं, लेकिन अच्छा हुआ आपने पहले पूछ लिया। देखो, मकान की जो बेस है ना वो किराया लेना नहीं है। ये बहुत ही मकान का एक कम दर्जे का फायदा है कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप किसी को बर्बाद करने के लिए अपना मकान भी दो, क्योंकि किराएदार जो वाट लगाता है ना वो तो आप लोग हमसे अच्छी तरह जानते हो। यानी ऐसे ही है जैसे 0 मीटर गाड़ी खरीद के किसी को पकड़ा दी कि चलाओ तुम, तो वो 1 साल के बाद किसी काम की रहेगी? तो यही हाल कौन करते हैं? किराएदार करता है। तो मकान की जो बेस वजह है ना वो 20-30 हजार 40 हजार अर्निंग, इसके लिए दुकान होनी चाहिए थी। नहीं यार, बात कमर्शियल प्लॉट लेके उसको अर्निंग का जरिया बनाते, उसका मैं कायल हूं, उससे मैं लोगों को मना नहीं करता। मैं कहता हूं आपके पास 2-3 करोड़ रुपए अगर हैं तो भाई बिजनेस करो ना इससे। फिर मकान क्यों? फिर आप प्लॉट खरीद के बेचो, उसमें फायदा। बोलते क्यों नहीं यार, ज्यादा है। नहीं यार ये बात। फिर आप कमर्शियल प्लॉट खरीदो, रेंट पे दे दो, उसमें फायदा। असल में लोग को जो दिमाग में जो खोपड़ी में आया ना कि मेरा जाती मकान नहीं, मेरा जाती मकान नहीं, मेरा, अबे भाईजान तुम्हें पराठा अपना हो या किसी और का हो, लज्जत तो वही आ रही है ना खाने में। इस पे टेंशन में आ रहे मेरा मकान नहीं, मेरा मकान अपना तो अपना ही होता है भाई। अपना तो क्यों? अपने में क्या वो कोई और किस्म का पंखा लगा होता है? उसमें जापान के पंखे लगे होते हैं। हवा सारे पंखे एक जैसी देते हैं। मकान की बुनियादी मकसद है आपको सबसे पहले तहफ्फुज दे। आप 4 दीवारी के अंदर खुला खाए ते नंगा, माजरत के साथ ये अब्यूज लैंग्वेज, खुला खाए थे। देखो मैं सफर में जाता हूं ना, चाहे दुनिया का हसीन तरीन मुल्क हो, लेकिन मैं वापस भागने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो अपने पलंग पे लेटता है ना आदमी टांगे चौड़ी करके मजे से, वो मजा दुनिया में कहीं नहीं आता। तो अब घर का बुनियादी मकसद ये, अपने बीवी बच्चे होते हैं, आदमी आराम से सुकून से, ऐसा ही है ना। तो किराए के घर में भी है, कोई मालिक मकान आके देख थोड़ी उधर टांगे थोड़ी कम चौड़ी करो, जैसे फैला के लेटो, तेरे बाप का बिस्तर है क्या? ये करता है मालिक मकान? ये टेंशन लेता है थोड़ा सिमट भाई। जब अपने घर में आए, किराए दे रहे हैं ना मालिक मकान, अब मालिक मकान बेल बजा के आएगा भाई। हमारे घर का अगर मालिक मकान आए मुझसे मिलने के लिए, बेल बजाएगा, पूछूंगा खैरियत, मुफ्ती साहब आपसे मुलाकात करें, उधर मस्जिद में बैठे, उधर ही आ रहा हूं मैं, ठीक है? ये भी होता है ना, उधर ही बैठे, मैं उधर ही। तो वो उसका थोड़ी, वो किसका हो गया? हमारा घर है। तो तुमने 3 करोड़ में बनाया, हम थोड़ा सा किराए देके मजे उड़ा रहे हैं उसमें, और क्या। बाकी सवाल पैदा होता है, मुफ्ती साहब आपके पास 3 करोड़ है नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, फौरन जो है ना कोई बंदूक लेके आ जाएगा, निकालो कहां रखे हुए हैं भी नहीं। तो उसका तरीका क्या है कि आप क्या करें, उससे बिजनेस करें। पैसा कमाना मना नहीं है, याद रखो। अच्छी नीयत से जितना कमाओगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। हम कह रहे हैं इन दीवारों ईंटों से दिल मत लगाओ। पैसा कमाने में फायदा ये होगा कि जितना अच्छा खा रहे हो और अच्छा खाओगे, जितना अच्छा पहन रहे हो, बोलो ना, और अच्छा पहनोगे, जितनी अच्छी सवारी है और अच्छी, इतनी अच्छी पे आ जाओगे कि मेरे शेख ने कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी, एक दिन आएगा आप मोहम्मद बिन सलमान से गाड़ी खरीद के चला रहे हो।
पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से बातें करने पर, ठीक है ना, कोई किसी भी टाइम पे कोई भी बात कर सकता है। एक मिसाल दे रहा हूं, गाड़ी इस्तेमाल में आ रही है ना, चल रही है, आप कह सकते हैं उसमें भी रेंट, तो रेंट की गाड़ी में बार बार वहां जाके लेना जो है ना टेंशन वाला काम है, ठीक है। वो ऐसी चीजें जो चलती है ना हर वक्त, वो अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, वो अपने कंट्रोल में। इसलिए मैं कहता हूं गाड़ी खरीदो भाई। तो पैसा, अगर बिजनेस करना है ना, और बिजनेस भी जब करना है, पहले अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अब इजाफी है, अच्छा फिर बिजनेस का फायदा ये होगा कि जब पैसा आएगा तो सदका खैरात भी बहुत। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर लूं कि अगर कभी प्रॉपर्टी इन तमाम तफसीलात के साथ जो मैंने बताई है खरीदनी हो, पूरी डिटेल मैंने बताई ना, खरीदनी भी है कि नहीं खरीदनी है तो किस जज्बे से खरीदनी है, बहुत पैसा हो तो खरीदनी है, वरना खरीदनी नहीं है। गरीब मर जाओ कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, बच्चों को खिला देगा अल्लाह, कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। आप भी तो गरीब मरे ना, टाइम पूरा करके मरे ना, तो बच्चे भी टाइम पूरा करके ही जाएंगे दुनिया से, ठीक है। और अगर बहुत अल्लाह ने दिया है और फिर आपका दिमाग आता है कि भाई चलो बिजनेस का यही तरीका आपके पास सूटेबल है कि प्रॉपर्टी लेनी है, बाज़ दफ़ा किस्तों पे लेनी होती है, तो किस्तों में ये दिमाग में रखो कि इतनी किस्तें हों कि जो पीछे बचे वो लाइफ स्टाइल भी लग्जरी हो, बड़ो बच्चों हो, फिर इजाफी किस्तें निकालो, समझते हो। ऐसा ना हो कि किस्तें इतनी भर रहे हो कि सुबह पराठे के साथ अंडा खाने के पैसे, क्या ख्याल है, नहीं है, दफा करो ऐसी किस्तों पे, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा किस्तों पे कोई चीज़ आपको दे रहा होता है, वो कहते हैं मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा, 1 करोड़ की चीज़ 20 साल की किस्तों पे 1 करोड़ ही में दे रहा हूँ, तो भी नहीं लो, अगर अंडा खाने के पैसे नहीं बच रहे। सही समझ में आ रहा है? अंडा एक मिसाल है, अंडे वाला बर्गर नहीं, अंडे वाला एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि पहले गाड़ी, लिबास, खुराक खानदानी, शादियाँ पूरी कंप्लीट हो जाए, सही है ना। ये जिसने 4 नहीं करनी उसने 1 अच्छी तरह से हो जाए, कब्जा मिल जाए, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर चलो यार किस्तों पे ले लिया, 15 साल की किस्त, 20 साल की, ये सोच के कि चलो बच्चे खाएंगे, लेकिन उसमें भी इतना कि वो आपका लाइफ स्टाइल चेंज